إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم মুআজ্জাজ হাজিরিন বিশেষ করে আমরা সাহেব কুবলা ফুলতলি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বাতাই দেওয়া ওজিফা এবং আল্লাহর হাবিব জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ আমরা যদি প্রত্যেক দিন মাগরিবর নামাজ পড়িয়া সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করি নবীজি বয়ান ফরমাইতরা সূরা ওয়াকিয়া এবং গরিবী দুই জিনিস এক ঘরে থাকতে পারে না এর লাগি আমরা সাহেব কিবলায় বড় জোর দিতা আমরাও যেন খানেকার মহফিল ইসালে সবর মহফিলে আমরা এই সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করার চেষ্টা করি আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমরা তৌফিক দিতা এবং কবুল ফরমাইতা আমিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল